Kosti villages have resolved to boycott the traditional Ganesh idol immersion in the local Nala, alleging continued discharge of piggery waste into the water body. At a special meeting, residents demanded closure of Jennifer Piggery Farm and action over the alleged pollution while questioning delays in pending GSPCB inspection reports. आम्ही सगळी कृष्टी गावच्या लोकांनी सध्या एक फायनल निर्णय असं घेतला की पिगरी जी आसा ते जाग्यार बंद जायना. जर सरकार आयकना जाल्यार प्रोटेस्ट असोच उरतलो. कधी एक व्हड्याक विसर्जन करपाना जाल्यार आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले आणि मागीर ते विसर्जन करपाक कशें तरी पळोवपाचें. आम्ही सगळी कृष्टी गावच्या लोकांनी सध्या एक फायनल निर्णय असं घेतला की जो मेरेन ही पिगरी जी आसा पिगरी जी आसा ही त्या जाग्यार बंद जायना. जागा म्हणल्यार उदक जे आसा हे आमच्या व्हाळा सोडटा आनी त्या व्हाळा आमी गणपती पायता. म्हणटकीर आतां गणेश चतुर्थी जी आसा हे गणेश चतुर्थीक आमी ते डुकराचें उदक जे व्हांवता हे गुवाचें उदक जे आसा हे उदक आमी आमगे गणपती कसो पावपाना आनी हो आमी ठाम निर्णय घेतलेले आसा. सध्या आमी हे 2 दिसा आमी आमचो आमदार सावड्डेचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हेंकां आमी मेळटले आनी तेका आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंकां बेगिनीचेर तोडगो कितें तरी काडचो म्हणून आणि आमकां सरकार दरबारी तेणे न्याय दिवचो ह्या सगळ्याचो. पूण कृष्टी गांवचो जो आसा हो प्रोटेस्ट जर सरकार आयकना जाल्यार प्रोटेस्ट असोच उरतलो. कित्याक आमी मेन म्हळ्यार गणपती जो आसा गणपती एक व्हड्याक विसर्जन करपाना एकूच आमी थारायला. आयज म्हळ्यार एक्सपेक्शन जावन 17 दीस जाले पोल्युशन बोर्डान अजून रिपोर्ट सबमीट जाल्ला. म्हणून आयज आमी डिसिजन हांगसर घेतला की हेजेर कांय आज पर्यंत हेजेर कांय डिसिजन जाल्ला मुखार डिसिजन जाल्ला जाल्यार आमी जे आमगे गणपती विसर्जन आसा पळय ते तेणी पयले आहा. जे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले पळय ते उदक ते वेस्टे खंयचे विसर्जन आमगे नाला वयता पळय तेणी परमिशन पयलें आसा आनी तितूंत ते विसर्जन करपाक परिस्थिती कांयच ना. जे आमी आयज डिसिजन घेतला की आमी चवथी आमगे गणपती विसर्जन आमी तितूंत करपाना तशें दवरतले करनासतना मागीर गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीन तेजेर कितें एक्शन घेवची जाल्यार आमी गव्हर्नमेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले आणि मागीर ते विसर्जन करपाक कशें तरी पळोवपाचें.